السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ دختر پاکستان اسلامی ممالک کی پہلی کم عمر وزیر اعظم، کیا واقعات تھے جو سیاست میں ان کے آنے کی وجہ بنے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا جس سے ان کو فائدہ ہوا؟ ضیاء الحق کی پالیسی اور ضیاء الحق نے کس حد تک سختیاں کہ پاکستان سے جلا وطنی اختیار کرنی پڑی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی لبرل سے سوشلسٹ تک کا سفر، نائٹ کلب اور پیلی ٹیکسی کے گھٹیا الزامات کی کہانی، حمید گل، مرزا اسلم بیگ، اسحاق خان کا کردار کیا تھا؟ IJI اسلامیہ جمہوریہ اتحاد اور نو جماعتی اتحاد، 8ویں ترمیم، 1988 کے انتخابات کے نتائج، صدر وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنے سے گریزاں تھے تو ملک کی وزیر اعظم کیسے بن گئی؟ 2 ستمبر 1988 کو ایسا کیا ہوا جو تاریخ میں درج ہوا؟ پہلا مگر مختصر خطاب کیا تھا۔ اس دور کی سب سے بڑی کابینہ، 10 لاکھ گھروں کی کیا کہانی تھی؟ صدارتی انتخابات میں ان کا کیا کردار؟ اسامہ بن لادن اور $10 ملین کی کہانی، عدم اعتماد کی کہانی، 1999 1989 اور جلال آباد کا کیا واقعہ تھا؟ راجیو گاندھی کے نام سے ان پر کیا الزامات لگے؟ لڑائیاں جیت گئی مگر جنگ ہار گئے۔ میں بات کر رہا ہوں دختر پاکستان محترمہ شہید بے نظیر بھٹو۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 1953 کو کراچی سندھ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ سندھ کے با اثر امیر خاندان بھٹو خاندان میں پیدا ہونے والی دختر کرد اور سندھی والدین کی نشانی ہے۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی لائف میں وہ پنکی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ آکسفورڈ یونین کی صدر بھی رہی۔ 1977 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آئی کہ وہ ملک کی خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتوں کے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے والد کو ایک قتل کے متنازع کیس میں پھانسی دے دی گئی۔ بے نظیر ان کی والدہ نصرت بھٹو نے پاکستان پیپل پارٹی کا کنٹرول سنبھالا اور ملک میں بحالی جمہوریت کی تحریک کی قیادت کرتی رہی۔ بے نظیر کو ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے بار بار قید کیا اور پھر 1984 خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنی پڑی بے نظیر بھٹو کو۔ یہ جلا وطنی مجبور ہو کر کی گئی تھی۔ پاکستان کی عدالتوں اور جیلوں میں شاید کوئی جگہ ہو جہاں بے نظیر بھٹو اور ان کے والد کو دھتکارا نہ گیا ہو، جہاں سے یہ ذلیل و رسوا نہ ہوئی ہو۔ 1986 1986 میں واپس آئے، برطانوی وزیر اعظم کے رول ماڈل سے متاثر تھی اور پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم کو لبرل سے سوشلسٹ میں تبدیل کر دیا۔ 1988 1988 میں ضیاء نے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور جولائی میں انتخابات کا اعلان کیا۔ 1985 1985 میں منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کو ضیاء نے قبل از وقت 1988 1988 میں تحلیل کر دیا اور جنیجو کی حکومت کو رخصت کر دیا، جو میں جنیجو کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ آئین پاکستان کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، جو کچھ ایسے تھے۔ 29 مئی 1988 1988 کو
जुनेजो की काबीना फारिग होती है तो इलेक्शन की तारीख जुलाई या अगस्त की होनी चाहिए थी, मगर 17 अगस्त 1988 को जिया का त्यारा बहावलपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है और हवा में कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश में तबाह हो जाता है और जनरल जियाउल हक उस हादसे में हलाक हो जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात हादसे की वजह मालूम करने में नाकाम रही। अमेरिका, इंडिया, सोवियत यूनियन और इसराइल सभी को मुमकिना मुजरिम के तौर पर पेश किया गया, मगर दूसरी तरफ बेनजीर भुट्टो ने निजी तौर पर इसे खुदा का अजाब मंसूब किया। दूसरी तरफ मौत से पहले जियाउल हक नहीं चाहते थे कि भुट्टो जीतें और इसी वजह से तारीखें बदली गई ताकि मुहिम चलाने की सलाहियत में रुकावट पैदा हो। और तो और ये भी ऐलान किया इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, उम्मीदवार सियासी जमातों के नुमाइंदों की बजाय इंफरादी तौर पर खड़े होंगे। बेनजीरी शर्त के खिलाफ कानून चैलेंज करती है अदालत में और इस दौरान जियाउल हक की मौत हो जाती। जिया की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होने चाहिए, ना कि जिया की ख्वाहिश के मुताबिक। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जीतने की पेशन गोइयों के दरमियान ऐसे लातादाद मुतवक्के उम्मीदवार मिले। बहुत से लोगों ने इंतखाबात के लिए पार्टी को रकम की पेशकश की। नए मेंबरान और उम्मीदवारों की इस आमद से बहुत से पुराने मेंबरान परेशान हो गए। उन्हें लगा कि बेनजीर भुट्टो उन्हें छोड़ देंगे। इलेक्शन की तैयारियां पाकिस्तानी माशरे में आजाद ख्याल तबकों में उम्मीद का जज्बा पैदा हुआ, लेकिन इस्लामी बुनियादों में छुपे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुल्क के लिए खातून रहनुमा का होना गैर इस्लामी है। घटिया चालें चली, हरबे इस्तेमाल किए गए जिसमें गैर इस्लामी रवैये को भी पेश किया गया। भुट्टो की पेरिस के नाइट क्लब में इसके रक्स की तस्वीर बांटी गई। इन्हें पीली टैक्सी के नाम से नवाजा गया। जो हो सकता था किया गया। ये सब करने वाले जिया के वफादार थे। इन वफादारों ने खास कर ISI के सरबराह हमीद गुल जो के बयान में कह चुके थे, वहाँ पे वो IGI तो नहीं बनाते थे, आप लोगों ने बना दी थी, वो तो नहीं करते थे कि करते हैं, पॉलिटिकल अलायंस बना दें, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स उठा दें, ये तो नहीं होता था। वो तो एक उस वक्त गुलाम इसाक खान साहब थे ना। बहरहाल मैं तो अपनी जिम्मेदारी इसके लिए कबूल कर चुका हूँ, किसी का नाम भी नहीं लेता, इसलिए ये एक काम करने का था। उस वक्त एक मौका था जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड था। और फिर जब मैं कहता हूँ कि आप मुकदमा चला लो, इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला लेते ताकि बात खुल के आ जाए सामने। तो ये समझ लीजिए कि उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी हमारी डिफेंस के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी सलामती के लिए। आज भी आप समझते हैं कि फैसला ठीक था आपका? जी बिल्कुल। मैं मुझे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, पूरा मैनिपुलेट करना, वो किस इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, तो वो तो मैं तो नहीं उसमें इन्वॉल्व था। उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त गुलाम इसाक खान की गवर्नमेंट थी जब की बात है। जब IGI बनी गुलाम इसाक खान की गवर्नमेंट। लेकिन एक पार्टी को तो आपने मैंडेट चुरा लिया ना उससे। कोई मैंडेट नहीं चुराया हमने जमातों को। मैंने क्योंकि ज़ाती ताल्लुकात थे, ज़ाती नौइयत में मैंने उनको जमा किया। गुलाम इसाक खान की हुकूमत थी, एक काम करना था। सियासतदानों को उन्होंने लॉन्च किया जिसमें काफी नाम आते थे। जियाउल हक के वफादार मिलकर नई सियासी जमात इस्लामिया जमहूरी इत्तेहाद IJI बनाने के लिए मुत्तहद हो जाते हैं। दूसरी तरफ सदारती ओहदा खाली हो गया था जियाउल हक की मौत की वजह से। IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की माली मावनत ISI कर रही थी ताकि IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की जीत यकीनी हो। फिर क्या वोटों में धांधली हो, यानी लोगों को उठाना हो या लोटों को खरीदना हो, IJI में शामिल करना हो, सब काम हो रहे। फिर एक किरदार आता है जिसका नाम था गुलाम इसहाक खान, जो कि सेनेट में ताकतवर चेयरमैन होते हैं। IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और PPP पाकिस्तान
پاکستان پیپل پارٹی کو بٹھا کر معاہدہ ہوتا ہے کہ صدر کے عہدے کے لیے انہیں چنا جائے۔ ایک طرف PPP پاکستان پیپل پارٹی سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، ان سے صدر کا عہدہ لینے کے لیے صدر بننے کے بعد وہ پاکستان پیپل پارٹی کی بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور دوسری طرف IJI اسلامی جمہوری اتحاد سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں کہ صدر کے لیے وہ ووٹ انہیں دیں، بدلے میں وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ غلام اسحاق خان کو نگران عبوری صدر بنا دیا جاتا ہے۔ آئین کی بحالی سے آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ جس سے صدر قومی اسمبلی کے کسی رکن کو بطور وزیر اعظم مقرر کر سکتے ہیں۔ غلام اسحاق خان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی مقبولیت عروج پر ہے، اس شرط پر پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کیا کہ وہ دسمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کی مکمل حمایت کریں گے۔ غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو کے درمیان سیاسی معاہدہ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے یقین دلایا کہ وہ غلام اسحاق خان کو ووٹ دیں گے، کیونکہ اسحاق خان بدلے میں بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم مقرر کریں گے، جبکہ غلام اسحاق اسلامی جمہوری اتحاد IJI کے امیدوار تھے۔ اسحاق خان کے بطور صدر منتخب ہونے سے ان کی پہلے سے جاری مدت میں توسیع ہو جائے گی، کیونکہ اس سے ضیاء کی صدارت کے بعد براہ راست حکومت انہیں وہی صدارتی اختیارات ملیں گے جو ضیاء کے دور میں صدر پاکستان کو اختیارات دیے گئے تھے، جو بنیادی طور پر 8ویں ترمیم پر مشتمل تھے، جس سے صدر جب چاہیں حکومت کو یعنی عوام کے چنے نمائندوں کو فارغ کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں کل 1370 امیدواروں نے حصہ لیا۔ مہم 1 ماہ تک جاری رہی اور پرامن رہی۔ PPP پاکستان پیپل پارٹی کی مہم نے پاکستان میں انتہا پسندی پر قابو پانے اور اس سے نمٹنے کے ساتھ ٹریڈ یونینوں کی طاقت کو روکنے کا عہد کیا۔ 10 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، غربت کو ختم کرنے کے وعدے کیے گئے اور اسی طرح کے ان گنت وعدے کیے گئے جو الیکشن سے پہلے سب پارٹیاں کرتی ہیں۔ دوسری طرف شریف خاندان نے صنعت کاری اور نجکاری کے پروگرام کو وسیع کرنے، روڈ، ہسپتال اور تعلیم کو عام انسان تک پہنچانے کی مہم چلائی۔ MQM متحدہ قومی موومنٹ نے باضابطہ طور پر الیکشن نہیں لڑا، لیکن اس کے کئی اراکین نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ پاکستان پیپل پارٹی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے شناختی کارڈ کے اصول کو استعمال کیا گیا، جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ اس دور میں پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو شناختی کارڈ کا حصول کا ہی نہیں پتا تھا، اور یہ ہے کس لیے یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف ووٹوں میں دھاندلی کے الزامات کے باوجود بے نظیر بھٹو 8% سے زیادہ فرق سے الیکشن جیت جاتی ہیں، جبکہ شکست کے انتظام کے لیے نو جماعتی اتحاد IJI بنایا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کچھ یوں تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP 2 سیٹیں نکال پاتی ہے، بلوچستان نیشنل الائنس BNA بھی 2 سیٹیں نکال پاتی ہے۔ آزاد امیدوار 40 سیٹوں پر کامیاب ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد IJI 54 سیٹس پر کامیابی حاصل کرتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام درخواستی نے 1 سیٹ حاصل کی۔ جمعیت علماء اسلام JUIF نے 7 سیٹیں حاصل کی۔ نیشنل پیپل پارٹی کھر NPPK نے 1 سیٹ حاصل کی۔ پاکستان عوامی اتحاد PAI نے 3 سیٹیں حاصل کی۔ پاکستان ڈیموکریٹک
डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने 1 सीट हासिल की, यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट UCF ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP ने 93 सीट्स पर कामयाबी के झंडे गाड़े। रिजर्व सीट्स खवातीन के लिए 20 सीट और 4 हलकों में इलेक्शन मुलतवी हुआ जो सीटें खाली रही, यानी टोटल कौमी असम्बली की सीट्स की तादाद 237 बनती है और रिजर्व सीट निकाली जाएं तो 9 बनती हैं, 207 जिनमें से मुल्क की 2 बड़ी जमातों का मुकाबला कुछ यूं था। पाकिस्तान पीपल पार्टी 94 सीट के साथ पहले नंबर पर और इस्लामिया जमहूरी इत्तेहाद 56 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर और आजाद उम्मीदवार 43 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर थे। 3 हलकों का रिजल्ट कल अदम होने की वजह से JUIFA की 2 सीट्स कम हो जाती हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी की 1 सीट। दूसरी तरफ सूबाई इलेक्शन में रिजल्ट कुछ यूं थे। पंजाब में पीपल पार्टी को पंजाब असम्बली की 94 सीटों पर कामयाबी मिलती है, जबकि IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को पंजाब असम्बली की 108 नशिस्तें हासिल होती हैं। बेशतर आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर नवाज शरीफ यानी IJI सूबे पंजाब में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं और अपोजिशन में PPP बामुकाबला IJI 9 जमाती इत्तेहाद। सूबा सिंध में सूबाई असम्बली की 100 नशिस्तों में से 67 पर पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत कर अक्सरियत हासिल कर लेती है, जबकि 31 आजाद उम्मीदवार कामयाब होते हैं और इनमें से 26 का ताल्लुक MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था, जो MQM की तरफ से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर कामयाब होते हैं। मगर एक मसला यहाँ पर और बन चुका था। 20 मार्च को वज़राए आला की तकर्री तक गवर्नरों की मुद्दत खत्म हो चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायम अली शाह को सूबाई असम्बली ने सिंध का वजीर आजम मुंतखब कर लिया। सूबा सरहद यानी KPK, आज का KPK, उस दौर के अंदर उसे सूबा सरहद कहा जाता। किसी एक जमात ने भी अक्सरियत हासिल नहीं की। 80 जनरल नशिस्तों में से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद सबसे ज्यादा 28 नशिस्तें हासिल कर सकी। इसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी 22 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होती है। ANP अवामी नेशनल पार्टी ने 13 और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में 15 सीट्स आती हैं। बेनजीर ने ANP के सरबराह वली खान से इत्तेहाद बनाने के लिए राब्ता किया और ये पेशकश कामयाब रही। सूबा सरहद में कई आजाद उम्मीदवार ANP अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो। आफ्ताब शेरपाओ बतौर वजीर आला हुकूमत बनाएंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये इत्तेहाद टूट जाता है ANP और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान, मगर आफ्ताब शेरपाओ फिर भी वजीर आला रहते हैं। बलोचिस्तान में 40 नशिस्तों में से JUIFA 11 नशिस्तों पर कामयाब होती है। 10 नशिस्तें बलोचिस्तान नेशनल अलायंस को मिलती हैं BNA को और IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को 8 और पाकिस्तान पीपल पार्टी को बलोचिस्तान में से सिर्फ 4 सीटें मिलती हैं और बाकी 7 सीटें छोटी जमातों और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में आती हैं। 2 दिसंबर 1988 को असम्बली का इजलास होता है। असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के इंतखाबात के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाता है। ये सब बलोचिस्तान में हो रहा था। उसके बाद वज़राए आला के लिए मीर जफरुल्लाह जमाली 21 वोट हक में और 21 वोट मुखालफत में हासिल करते हैं। फिर स्पीकर सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसमें इन्हें स्पीकर के कास्टिंग वोट समेत 22 वोटों से मुंतखब होने का ऐलान किया जाता है बलोचिस्तान के वज़ीर आला के लिए।
अब चलते हैं वफाक की तरफ। 1988 में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी 93 सीट्स के साथ बड़ी वाहिद जमात बनकर उभरी। अक्सरियत बनाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। IJI ऐलान करती है नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे। हामिद खान के मुताबिक शरीफ ने निगरान सदर इसहाक खान की हिमायत के जरिए इंतखाबी अक्सरियत को पूरा करने का इरादा किया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी इत्तेहाद कर लेती है ANP और MQM के साथ। सदर शरीफ को बुलाने की बजाय बेनजीर भुट्टो को मुलाकात के लिए बुलाने का फैसला मजबूरन करते हैं और कुछ ही वक्त के बाद ये ऐलान किया गया 11 सालों में पहली सिविलियन क़यादत वाली हुकूमत कायम होने वाली है। लॉरेंस ज़िरम के मुताबिक निगरान सदर इसहाक ने जल्द से जल्द इस्तेकाम कायम करने के लिए इस रास्ते पर अमल किया। वो इसलिए कि वो असलम बे की क़यादत में फौज की ज़िया की मौत के बाद हुकूमत का कंट्रोल संभालने के लिए बेचैन थे। सेनेट के चेयरमैन की सीट से ऐसे ही वो उठकर मुल्क के निगरान सदर नहीं बन गए, कोई तो ताकत थी उनके साथ। हामिद खान का दावा है कि गुलाम इसहाक खान ने बतौर सदर पूरे 5 साल की मुद्दत मांगी थी, मगर दूसरी तरफ इलेक्शन के नताइज ने सबके किए पर पानी फेर दिया। लिहाजा बेनजीर का मुकाबला करने के लिए पंजाब की सूबाई असम्बली IJI इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद को अक्सरियत देने के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ डील करने की कोशिश शुरू करती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को वफाक देकर खुश कर दी और IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को पंजाब में अक्सरियत देकर खुश किया, जो कि सिर्फ इसलिए था कि सदारती इंतखाबात में दोनों पार्टियां उनको यानी इसहाक खान को वोट दें। पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने पुराने इत्तेहादी नवाबजादा नसरुल्लाह खान को नजरअंदाज करती है इसहाक खान के लिए। दूसरी तरफ ये सब होने से पहले इलेक्शन हो जाने के बाद सदर गुलाम इसहाक खान आईनी तौर पर बेनजीर भुट्टो को अगली हुकूमत बनाने की दावत देने के पाबंद थे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। वजह कुछ यूं थी कि गुलाम इसहाक खान की दौरे सदारत में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम होंगी तो ज़ियाउल हक की सख्त मुखालिफ हैं वो, और उनकी पॉलिसियों को खासकर 8वीं तरमीम को तब्दील करने की कोशिश करेंगी। वो वजीर आजम के लिए ज्यादा और सदर के लिए कम ताकत चाहेंगी। कुछ ऐसे और तनाजात भी थे जिनकी वजह से सदर उनको हुकूमत देने के लिए नहीं बुलाते। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर बढ़ते हुए दबाव के तहत जिसमें अमेरिका और इसके एक अहम इत्तेहादी भी शामिल होते हैं, मजबूरी के तहत हुकूमत बनाने के लिए बेनजीर को दावत देते हैं, मगर कुछ मुआहदे तय करके, जैसे कि 8वीं तरमीम को नहीं छेड़ना, सदारत के लिए इसहाक खान को वोट देना और इसी तरह की कुछ और बातें जिनका जिक्र आगे चल के करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।